Mandai ISB khobjak sidam kubra para jebi rungnago khorok si bahai rengsrengnai tongo phulungnai tongo khorok buri headmaster ni mung Sukumar Deborma bini khuktu shemanka rengnok kami amsayo klayo amsayo jeng firangni sheptong phono connection rizakya aboni loge loge thangnai talnai rombai rengnago nangjangnai tuini bialbai mid day meal ni ganti nogrok belano jungjalo klaijak maibu songmayangai headmaster ni mukhaktu shemanka pai phatiwi thangmabai tuirok phailia mid day meal ni maibu songnai saka ketal machine asuk rizak phono jengjageko hainibai belaino tongke sheptui maibu songai matongo sanmung kaisano reng montri dakti rengnokni jungjalo jai khlaidang thun গ্রামে কারেন্ট ঠিক মতো পাই না আর জলই ঠিক মতো আয় না এটাই সমস্যা আর কি কারেন্টগুলি এখানে আছে কারেন্ট তো আছে কিন্তু আমরা লাইনগুলি আছে স্কুলের ভিতরে নাই লাইনগুলি এখনো পর্যন্ত দিচ্ছে না এমনি পানীয় জলের তো প্রায় 2 মাস ধরে সাপ্লাই তো হয়েছে 2 মাস ধরে কোনখানে ধরে পাইপটা ফাটছে আইতাছে না এই সমস্যা এখন মিড ডে মিল চালাতে একটু সমস্যা হইতাছে মিড ডে মিল চালাতে অনেক অসুবিধা চলছে 2 মাস ধরে চলতেছে ঠিকই কিন্তু ওই জলে লাগে একটু এমনি চলতেছে ঠিকই অনেক অসুবিধা চলছে এই পানীয় জলের জন্য শিশুরা এখানে কয়জন ছাত্রছাত্রী তো 10 জন আর টিচার 4 জন সিটি 2 জন ডেভেলপার 2 জন এই স্কুলের নাম ওয়েস্ট সিডাম কোবরা পারা জেবি স্কুল ওয়েস্ট সিডাম কোবরা জেবি স্কুল কোন আইএস অন্তর্গত আইএস মান্দাই আপনার পরিচয় স্যার আমার নাম সুকুমার দেববর্মা এসএম ওয়েস্ট সিডাম কোবরা জেবি স্কুল অসংখ্য ধন্যবাদ এক নাম্বার হইতই তুইনি বেশি প্রবলেম তা এমনি তুই শিকারিকে মিড ডে মিল লোক বাহির সং নক মারতো নক নি হাসা বালতিন জেরো কই মারতো কই হাসা মারতো নে সেরে রক তো মনো মিড ডে মিল রক সানা নেই কই রিয়াগ রক বড় সু পিয়াং রক বাহির কারণ তুই ইয়াং টু বিতম ফেগা বাহান সুপুং মারতাম ফেটা সেখান রকে অর তুই রক দমান থ সেখান আইন নি সাপ্লাই কটত ক পঞ্চায়েত নি সাপ্লাই হেবর কাই মোটাম দি চল তুই কইল কাজা কইল দঙ্গা हमने डिजाइन कर जा सेकंड टीम आ फाइव ताव के फालिया था कैसे बोंग कर जा खाकर करे ताव के फालिया था तागा बो बुंग थांग काय फालिया था ताप से जरूरत है हमने छात्र रक बसुर दंग र ना आगि खैतो गोबां मा ने टाकलाय बसन सिमिसे कमन थागा 15-16 जन फाइदों 15-16 जन हाइ जासा दं हेडमास्टार रक हेडमास्टार मु सुकुमार देबरम टीचार खरो बुजुक तो टीचार टाक सुजरा खरकटा बो चला खरं नै बुरिमा कारेन्ट दं व्यवसाय बाहाय बिसिंगो कारेन्ट नक दमान कारेन्टनि को सुमितु खन्ति करे लाइन दग जाखा लाइन नि गलांखा परंगा ओंखाय ता मोटाम बिचल दाङा बन सोंगै हासा हापंनो तामखो सराम सुं निनि अबाहाके मिड डे मिल संनानि ताबुक रोंनगो तैकरै फातारावगो थांनानै ताबुक टयलेटआवगो थांनानै जिरायराव खिनाना सदनयानो अनेक तो जों जालासै ओ बिषय जन रक्षाव ताम सानमसो अब नांबो आंनो सानमसोंगा ता मुंति महलांनो ता बरगर बिनि व्यवस्था खानांतो कारेन्टनि व्यवस्था खायतो गाय टयलेट दं बाबो टयलेट तैकरै के बाइक सिबिनाय इ टयलेट दङ स्रामजोंना थिमैया तैकरै मागे नसंग निर्मो रविंद्र देबबर्मा वाम सानिमो सिदाम को बराबर स्कूल वेस्ट सिदाम को बरा बोहाय सिमिसिंगो मानदाय